kiri daga ala suna soromun daga ka alcool daga alcool be shuji la ka almami furakɛ suna almami dɔgɔtɔrɔ mangɛnɛ farikalayalen don température tara pali b'i la typhoïde b'i la jeli sɛgɛsɛgɛra ni nansaraw ka ordinateur n'u ka microscope ye a ye jeli lajɛ pali ni fɛn ye i tilala ka da o la mɔgɔ dɔ ka gino fɔ ka gino ɲɛɲini k'a f'i ye ko ni bana b'i la i dar'o la fɛnɛ musirikiya da an suna mɔgɔ ba an n'an bɔnsi alhamdulillah i fɛ k'an furakɛ iznillah dɔgɔtɔrɔ an kɔni dɔgɔtɔrɔ an tɛ pikiri kɛ dɔgɔtɔrɔ ka kuma pikiri kɛ ma dɛ infirmier ni jumɛn a tɔgɔ medical assistant olu de bɛ pikiri kɛ alimami il faut ni yafara ne ma dɛ la ne yɛrɛ bɛ ka maloya ayi furakɛli tɛ an denmuso f'i ka gulebi kɔrɔta dɔɔnin ka misi fɛn dɔɔnin ayiwa o de problème t'a la i bɛ hakɛ to dɛ alimami n bɛna alcool kɛ k'a fɛ a bɛ sɔrɔ k'a tuya la masha Allah bismillah la ilaha illallah o bɛ daga pikiri bɛ daga e bɛ la ilaha fɔ a kɔrɔ n'i ye pikiri dilan o ye la ilaha fɔ a dilantɔ de biiznillahi n'i ye sɔrɔmu dilan o sɛbɛnnen t'a kan a tɛ sɔrɔmu si kan ko n'i y'a fura k'i la k'a b'i kɛnɛya biiznillahi ala yɛrɛ tɔgɔ t'a kan y a pas God y a pas Dieu y a pas Allah y a pas Ngala sɔrɔmu kan walima pikiri kan walima furakisɛ dɔ kan ni ala sɔnna ma taa kan e sɔnna ka taa kafiru ka taa fara olu kan k'u ka sɔrɔ ala i y'an lamaloya alimamu man ka se dɔgɔtɔrɔso la sa an kan k'an taw fɔ ala k'an kɛnɛya an ka sɔrɔ ala ka waati wɛrɛ yira an na kalifa taara fɔ n ye ko an k'an jija bi ko an ka kuma Isa ka bangeli kan bon o y'a sɔrɔ vraiment a tun tɛ n ka walanda kɔnɔ n pɛrɛlen tɛ a kama fɛnɛ nka obligera komi a y'a ɲini kalanden min don kalanden sɛbɛ a ka gɛlɛ a ka fɛn dɔ ɲini fɛ ko n bɛ se ko n ka ba sinon ma da la ɲinɛ ni mun bɛ n da don a la parce que n y'a fɔ ka ban aw bɛɛ y'a dɔn parce que kalanden ɲuman o ka bon ne bolo o valeur ka bon ne bolo bilayi ni président ye ne n b'o f'i ye dɛ mɔgɔ min dara ne la ka diinɛ faamu ne sababu bilayi e ka fusa ne bolo ni jamana président de la république ye peut-être n'i m'a faamu e yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ kɛ fitini ye sinon e ka bon ne bolo wa e ka dugawu bɛ min ɲɛ ne ye maa ba kɛmɛ ka dugawu t'a ɲɛ ala ka hɛrɛ k'an na a ko Noël ko ani 31 ko ne bolo o walawalala wa o faamuna anw y'a fɔ cogo min na anw bɛ segin k'a fɔ ten ni Noël n'a y'a sɔrɔ ko Isa ko b'a kɔnɔ ni tiɲɛ don dɛ komi u bɛ tila k'a fɔ ko fɛn dɔw de don ko Isa yɛrɛ ka bangeli tɛ nka ne ko n'a sabatira ko Isa ka bangeli ye Noël ye n'o sabatira foyi fɛtili tɛ daga dugukolo kan ka tɛmɛ Noël kan n'a y'a sɔrɔ ko Nabilahi Isa ko o de bangeli don ko ala ka nabi ɲuman Isa kerecɛnw bɛ k'o min fɔ k'o ye tiɲɛ ye ala anw ni kerecɛnw bɛ kelen na dɛ an n'u ti min na an n'u bɛɛ dalen don ala la ko ala bɛ yen ala ye saba ka saba ye an n'u farala yen an n'u farala de u ma sɔn kira ka kiraya ma mais ni ɲuman min bɛ kerecɛnw na an b'o ta kɛ kerecɛnw bɛ Isa fɛ cogo min na an yɛrɛ bɛ k'an ka kira fɛ ten wa an yɛrɛ bɛ kɛ Isa fɛ ten e bɛ nin faamu wa e y'a kɛ i n'a fɔ kerecɛnw jɛɲɔgɔnya yɛrɛ de ye diɲɛ wuli ko ye e m'a faamu n'o don kira n'u jɛra dɛ kira y'a jigi kɛ kerecɛnw ye dɛ ka silamɛw kalifa kerecɛnw na dɛ Najashiyu Éthiopie
kira ye silamɛw bila ka taa Éthiopie k'a ye taa o kalifa chrétienw na ko chrétien masakɛ min bɛ yen a tilennen don laadiri don a bɛ hinɛ a bɛ don dunanw jigi kɔrɔ a ye taa aw kalifa ye silamɛw ka hijira fɔlɔ kɛra ka taa yen Habasha Jafar Tayyar Seydina Ali balimakɛ b'u ɲɛma ni faamu o la silamɛya ni chrétienya ka fɔ ɲɔgɔn faga de bɛ o tɛ dalilu ni dalilu de bɛ wa ni sɔn ma kɛ dalilu ma ko an ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn ta kan o de b'a n'u cɛ mais ni silamɛ sigilen ko mɔgɔ ni chrétien man ka jɛ i n'u man ka jɛ foyi la ala ye yɔrɔ minnu fɔ an ye k'an ka da yan mi da ye an n'u man ka jɛ foyi la i tɛ sabali a b'u yɛrɛ b'u ka mobili kɔnɔ mobili marque min bɛ bolo Mercedes e ni chrétienw jɛra dɛ Mercedes ye silamɛ dɔ tɔgɔ ye téléphone don iPhone o ye silamɛ dɔ ta ye Facebook dun a tɛ sabali dɔɔnin ne yɛrɛ man ka karamɔgɔw sigilen Facebook kan Facebook direct la ko man tashabbaha qauman huwa minhum i b'u ye ni wagati sera k'u bɛ chrétienw de ladege nuweli dɛ 31 dɛ u bɛ tila ka taa hadisa man ka don a la i tun b'a haramuya ni dalilu ye mais n'i y'a haramuya ko man tashabbaha qauman huwa minhum ko ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ bɔɲɔgɔnya mɔgɔ min fɛ k'i n'olu bɛɛ kɛra kelen ye ne y'a ta o kɔni fɛ bɔɲɔgɔnfɛya da ye u ta ye Facebook yɛrɛ o tɛ bɔɲɔgɔnfɛya yɛrɛ karamɔgɔ ma maloya tu wallahi ne tigɛlen la ni ne karamɔgɔ ye na quoi mais maliyɛnw est ce que karamɔgɔw tigɛlen tɛ aw la wallahi sinon ni mɔgɔ min b'a yɛrɛ kalama k'a dalen don a la ko gɛrɛtigiw tɛ k'a lamɛn fo mɔgɔ hakilimaw o tɛna se ka taa ni hadisa fɔ ko kira ko ni bɔɲɔgɔnfɛya mɔgɔ min ma k'i n'o bɛɛ kelen aw bɛ 31 kɛ aw bɛ 31 kɛ o de y'aw bɔɲɔgɔnfɛyalen chrétienw ni yahudiyaw ma Facebook y'u ta ye YouTube y'u ta ye bimina ma karamɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ wabiya karamɔgɔ a 100 o 100 a y'a ta a k'a ci ma wabiya karamɔgɔ 100 o 100 o ka sangani min b'u la bi ani dawulani min b'u la an b'a fɔ ten sangani ni dawulani min b'u la Facebook ni a tɔgɔ di YouTube réseaux sociaux karamɔgɔ stati ninnu ye jɔn de bɛ stati ka don o don sinamuso y'a kɛ tan dɛ cɛ y'a kɛ tan dɛ a ye su kɛ dɛ a ka na ja jɔn de b'o statut bila a bɛɛ t'olu don olu de t'a bɛɛ kan TikTok jɔn de bɛ TikTok kan TikTok yahudiyaw ta TikTok chrétiens ta Facebook juifs ta mun ye c'est pour Mark comment Mark Zuckerberg et puis denmisɛnnin ala tɛ san 40 bɔ il n'a même pas 40 ans alimami cɛkɔrɔba n'a bɔnbɔnsi jɛma a bɛ taa ko bida don haramu don kulu walaw man ka fɔ baningɛyɔrɔ la ni si tɛ da la wa mɔgɔ o mɔgɔ ye 31 kɛ k'i yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnya 31 kɛlaw fɛ Mark Zuckerberg c'est le 31 a bɛ 31 kɛ un 31 man un Noël man Noël kɛla 31 kɛla aw b'o ka Facebook n'o ka TikTok kan aw ma malo karamɔgɔ a y'a ka Facebook dilan fɔlɔ a k'a ka TikTok dilan n'aw ye a ye TikTok kuranɛ a y'a di yan ko ala ko inna lezina amanu inna TikTok wa Facebook wa YouTube alalu mani nafi alal mu'izz alal jalil alal qadir alal muqtadir alal wadud alal rahman alal rahim alal malik alal quddus alal salam alal mu'min la ilaha illallah صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد دراب ko 31 dagara yɔrɔ jumɛn ko Noël dagara yɔrɔ jumɛn ko an ka dalilu d'u ma ko ka t'i sigi Facebook fana kan ko 31 tɛ bɛn ko Noël tɛ bɛn karamɔgɔ kɛlɛ tɛ dɛ ne taara karamɔgɔkɛ ɲininka nin na
ko amogo be dalula 31 awani amaso ale amaso noeli yere mais noeli ni 31 fene ka to kuma fo Facebook ga ko haramu ali YouTube ga ko yalima kira o fene ke wa ko fene kiti be chogodi ko e mogo be islamo ka atogori walma qur'an haya mime TikTok ko fo ali Facebook ko fo kere mogo wala abi ni ko jonne ndoida ko ne hina shwala dum wa ni kele le le ala sadi ni ka kulo ngara wallahi akana so ga dine ka drogu ye ka o shu ka o kuma yele ni ne la mogo do murutira dine ma yon ne fo ko dine nyamo de be dine ke drogu ye doctrine drogue la doctrine drogue ka mogo shu ku kuma yele ma ku bla mana la te ku ere kala ma o te somi fuila ay danna kira de ko be bidaye ni kira ko mi make kira klela amake sahaba klela tabi no klela ko betwe ka tawhidu twe na tuku mana koko okay esigi me ko fo Facebook minka me kira klela wa pour le presser ka tuka vidéo bla YouTube ka pour que ko fe mo ka la je ka téléphone tuma ka war chiu ni yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ i n'o bɛɛ ka kan ne b'a dɔn sɔrɔmu ma daminɛ arabu jamana kan dɛ silamɛ yɛrɛ tɛ dɛ silamɛ jamana tɛ dɛ arabu jamana yɛrɛ ka sɔrɔmu baara ma daminɛ sɔrɔmu baara daminɛ gulɔminaw fɛ kafiri fiyew fɛ yen jɛnɛyakɛla dɔ de ye sɔrɔmu o de y'a détecté sɔrɔmu pikiri wa ma bɔ silamɛw fɛ furakisɛ kunu dɔ kunu sɔgɔma tilegan fɛ su fɛ o ma bɔ silamɛw fɛ dɛ ala bato seli fana lansara fitiri safo fura fana dir'i ma k'i ka fura fana bato o cogo la i sɔnna ka fura fana bato a ka heure la a ka minute la a ka seconde la i n'a fɔ i ka seli kɛ cogo min na i kɛra musiriku ye ne ma sɔn ne ma sɔn furatala ye musiriku ye sɔrɔmu donna i la dɔgɔtɔrɔ ayi man ka sɔrɔmu donna anw ye sunnamɔgɔ de ye ka n'a dun yɛrɛ man ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen o bɛ taa mun na ye dɔgɔtɔrɔ ye kalan min kɛ médecine na a ye kuranaya dɔ de kalan ye k'a ka dɔgɔtɔrɔya kɛ a ye hadisa joli durusi ko dɔgɔtɔrɔ fura o furakisɛ a bɛ n'o de sɛbɛn kun paracetamol bɛ kuranɛ kɔnɔ wa aspirine dun nivaquine sɔrɔmu dun pikiri a si tɛ e y'o bɛɛ kɛ o dun bɔra jɔn na yahudiyaw ni nasaraw ko ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnya mɔgɔ min fɛ k'i kɛra olu dɔ ye o tuma e kɛra yahudiya e kɛra nasara ye e sɔrɔmu barakɛla dara kana taa yɔrɔ jasa dalu ka dalu yala fatu burhanakum in kuntum aw kalanaw aw ka ay nana ka dalu in kuntum sodigina ay ni tiɲɛ m'o bolo ay nani prévu dɔrɔn 31 ko ninnu to yen sa a y'a fɔ mɔgɔw ye ko 31 su min bɛ kɛ ko man ɲi mais bilayi min bɛ ne découragé o la min bɛ kɛ 31 su o bɛ kɛ su tɔ bɛɛ la ko gulɔ su kelen fɔ ta gulɔ tɛ min su min ko jɛnɛya su kɛra gulɔ jɛnɛya tɛ kɛ su min na selicini ni seliba bɛ kɛ yan selicini ni seliba jɛnɛya ni gulɔ min bɛ min o la est ce que a tɛna caya ni 31 tɛ o tuma na n'aw ye 31 ko o balili dalilu kɛ ko gulɔ ni jɛnɛya bɛ k'a la o tuma selicini ni seliba o min yɛrɛ y'an ka fɛti ye n'an bɛɛ bɛnnen don o kan don min na ni jɛnɛya ni gulɔ min n'o fana la an b'o fana dabila quoi kojugu nin ko in na kojugu bɛ nin ko in na o ye tiɲɛ mais kojugu min bɛ k'a la o b'a haramu o ye nkalon ye mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ faga mɔgɔya yɛrɛ de kan ka dabila parce que mɔgɔ fagala bɛ mɔgɔw tu la o kɔrɔ ko mɔgɔ si man ɲi ni mɔgɔ fagala yɛrɛ mɔgɔw tu la o kɔrɔ ko mɔgɔ si man ɲi quoi maliyɛn dɔ ye suyɛni kɛ dugu dɔ la a ye maliyɛn ko yɛrɛ de ɲɛɲini quoi donc maliyɛn bɛɛ bɛ kɛlɛ ko maliyɛn dɔ ye suyɛni fɛn min bɛ 31 haramu o ye 31 yɛrɛ mana kɛ kɛcogo jugu la
sinon dara ne y'a fɔ karamɔgɔw ye n ko ni haramu bɛ yen o de ye ko in yɛrɛ kɛcogo o bɛ kɛ haramu ye kelen ye filanan ni haramu bɛ yen k'i ka jate k'a la a ka fɔ ko janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre ka jate k'o la ni haramu bɛ yen o de kan ka kɛ haramu ye n'o tɛ 31 tɛ o mais e sɔnna e ko nin t'an ka san ye an ka kalo tɛ mais munna e y'i ka san jate k'a la a karamɔgɔ fɛnɛ b'a kuma la a ye t'u ka wolosɛbɛnw minɛ a k'u lajɛ n'a ye arabiul awwal y'a kan walima arabiul sani jumadul ula jumadul sani rajab sha'ban ramadan n'a y'a sɛbɛnnen y'a min ka wolosɛbɛn kan a kana fɔ e ka wolosɛbɛn la janvier ni février b'a kan n'o san yɛlɛmara ko mɔgɔw ka nisɔndiya o la e ko k'o ye haramu ye o la a y'a fɔ karamɔgɔ ninnu ye ko 31 nuwɛli k'u ka a bɛ kɛ kalo min na kalo yɛrɛ min na k'u k'o kɛlɛ kɛ fɔlɔ janvier ni février ni mars ni avril k'u ko kɛlɛ kɛ o ka bɔ yen u yɛrɛ ɲumanna min ye silamɛya san ye n'u kana n'o ye n'u nana n'o ye 31 b'a yɛrɛ ban a t'aw ta kɛ mɔgɔ wɛrɛ t'u ta kɛ mawuludu bi kɛ yan nɔ an y'o kɛ fɛti ye k'o k'an ka 31 y'an bolo yan k'an m'an nisɔndiya o la a ko k'o ye haramu ye olu bɛ fɛ ka fa de don anw na n'a fɛn bɛɛ n'a y'o haramuya a laban u n'a fɔ ko farafinya yɛrɛ ye haramu ye sabu ko kira kun ye haramu de ye pour que an ka silamɛya kɛ fo an ka kɛ arabu ye a ye sabali man tashabbaha qawman fa huwa minhum o tɛ tali kɛ abadan a bɛ ka min fɔ ko ni mɔgɔ min ye mɔgɔ min ladege i kɛra o dɔ ye i ye jamakulu min ladege i kɛra o dɔ ye n'o sabatira tubabuw ka fɛn o fɛn n'a b'an bolo an y'u ladege dɛ ka don avion kɔnɔ k'u ladege avion si t'an ka mariki ye a bɛɛ tubabu tɛ moto t'an ta ye telefɔni min filɛ e bolo mikoro min filɛ e bolo nin ye tubabu ka dilannen don an n'u bɛɛ bɔra dɛ kamera min bɛ k'an filime tele min bɛ k'an bɔ arajo min bɛ k'an jouer a bɛɛ tubabu ta ye a fɔ u ma aw dɛmɛ chrétien ninnu y'aw dɛmɛ dɛ ne bɛ min nɔfɛ u kana n'u ka marikiw ye ten sa an k'o san ne yɛrɛ bɛ fɛ ka bɔ Facebook kan ka taa Face Islami kan ani TikTok Islam YouTube Islam k'u ka YouTube Islam dilan an k'a lajɛ aw tɛ se fɛn na fɛn dɔnniya t'aw la fɛn faamuya t'aw la a bɛ tila ka taa kuma ɲagami a y'a fɔ mɔgɔw ye ko non ni mɔgɔ min ye 31 kɛ a ti bɛn a dalilu filɛ kuranɛ ni hadisa la mais n'i taara dalilu ta ko n'i yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ya mɔgɔ min ma k'i kɛra o dɔ ye n'i kɔni y'o kɛ k'a kɛlɛ i y'a bɛɛ tiɲɛ a ye pikiri k'u la a ye sɔrɔmu kɛ n na ni ma kɛnɛ ko ye dɔgɔtɔrɔ n'i m'a lajɛ n kana na sa siro sɛbɛnni kun i y'o kɛ pikiri sɛbɛnni kun i y'o kɛ i ye furakisɛ ta ka tila k'a fɔ tuguni o tigiw ko n'i y'i bɔ ɲɔgɔn fɛ olu ma ko i tɛ silamɛya la ne karamɔgɔkɛ yɛrɛ a bɛ ka wajulu kɛ ale bɛ wajulu kɛ cogo min na mɔgɔ b'a ka wajulu kɛyɔrɔ la a bɛ tigɛ a bɛɛ de la ka kuma n'a bɛ kuma dɔrɔn a bɛ se ka t'i turu a disa kan a t'a walawala a t'a kɔrɔ fɔ mais ko in faamunen don cɛ mɔgɔ minnu mago bɛ diinɛ nɔgɔmani na faamu surumani na o de b'a mɔgɔw lamɛn sinon 31 si ma deli ka tɛmɛ ne la dara ne m'a fêté ne bɛ 31 fêté n b'a sɛ dun n b'a boisson min n b'a vɛsi dun hali ni nana 31 su dara n b'a vɛsi dun mais est-ce que n y'a don ka t'i ka so n y'a don ka ala sɔsɔ n'a ye wa mais moi fɔra de ko ala kota de man ɲi mais k'aw yɛrɛ ko dagalen bɛɛ la tu es devenu monstre
wallahi ikara mosuru ko angata anga misri kolla misri de kan alfa yalma Facebook ye misri konna da WhatsApp ye misri konna wa Allah ate hina mo la doni ata hina wera la sa dara me mi fi dina famu danu fitri sera ka ba mi da ne be min dima dina famu dadu a famu ten famu tugola wa asega soso ere ado ere da kuma soso ni akli be ni bikla ga wallahi dara neti wajulu ke fiu fo ga soro ne yere soso ne bena min fɔ ne yɛrɛ b'a fɔ n yɛrɛ ye fɔlɔ k'a n yɛrɛ sɔsɔ ka dɛsɛ ni n tilala yɛrɛ sɔsɔ la n bɛ sɔrɔ ka min fɔ ne bɛ sɔrɔ k'o fɔ a ti bolo hali seya fɛn bɛɛ bɛ ne t'a fɔ tuma bɛɛ ne bɛ denmisɛnninw na jɔ n'u ye kuma dɔw fɔ n ko n'i ye nin fɔ u b'aw minɛ dɛ a kana ye dɔrɔn ko seyaw ka kuma don sabu kuma caman dara beti la ka sɔrɔ nkalonfin wa o de la hɔrɔnya bɛ siyaw bolo fo lahara k'an ka kumaw sɛgɛsɛgɛ mantiqiyan qur'aniyan hadisan k'a lajɛ kuranɛ la k'a lajɛ hakili la k'a lajɛ ni kodɔn ni faamu ye ka sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye tiɲɛ tɛ wa mais ka sin ka kuma dɔ fɔ ten i n'a fɔ mɔgɔ dɔ min bɛ min kɛ an ka sin ka da nin na a banna a ye da nin na hali ne y'a fɔ siyaw ye u ye kuma dɔ bɛ yen ko ni Fatima tɛ ko Ala tɛ kira dan ko a kana fɔ tiɲɛ tɛ o tɛ fɔ n'i y'a mɛn siya fɛ maa ko nin ye nalomaya kuma ye a b'an dan jugu ma a kana nin fɔ ni Fatima tɛ kira tɛ da o ye manamanakan nin o tɛ fɔ mais siya ba kɛmɛ b'a fɔ mais ne tɛ kuma min bɛ sɔsɔ ko jugu bɛ se ka don yɔrɔ dɔ sɔrɔ a kana kɛ ne t'a la bon o kelen ye kɔnɔnajɛya dɛ hali wabiya ninnu ne bɛ ka kɔnɔnajɛya de f'u ye a bɛ taa sigi ko 31 aramu ye ni dalilu minnu ye silamɛya jugu bɛ sin ka aw minɛ ten e bɛna fɔ kafiri ye ko 31 aramu ye ko n'i y'i yɛrɛ bɔ nansaraw ni kerecɛnw ma yahudiyaw ma k'i n'u bɛɛ kɛra kelen o b'a dɔn ko anw dun de ta ye telefɔni ye dɛ i bɛ Facebook mun anw de ta don dɛ i bɛ YouTube mun anw de ta e bɛ na mun de fɔ k'i sigi k'a lajɛ sa kɛ ka silamɛya malo dara Ala ka mɛn sababa 31 o Noël o foyi t'a la jamana yɛrɛ ka fêtiw don y'a dɔn Noël la ani 31 na président yɛrɛ bɛ Peter ci sanfɛ Peter IBK kun b'a ci ATT kun b'a ci salon bandaw y'a ci 31 ma bandaw de sɔrɔ yen salon ɲinɛ Ashimi o bɛna ɲinɛ ta ci an t'a dɔn san wɛrɛ ta mɔgɔ minnu n'o ci nka Ala ka a bɛɛ yira an na ka Mali to hɛrɛ n'i b'anw ka yɔrɔ la Daraville centre la n'i bɛ yen nɔ i b'a bɛɛ ye a Peter ni citɔ n'a tun bɛ ci dɔrɔn an bɛ taa an jɔ an ka sanfɛ yɔrɔ Bamakɔ yɛrɛ dusukun ye yen de n'i ko ko le cœur de Bamako o kana digɛ o la dɛ le cœur de Bamako o ye Daraville e ma hali fɛn kɛra yen de M5 mɔgɔw ka fɛn tɔgɔ meeting ninnu ni fɔ a bɛɛ bɛ taa kɛ yen Musa Tarawele minɛ la yen ATT kɛlɛ la yen IBK ko fana la yen f'i ka taa yen an ka dɔn mɔgɔ min bɔra yen kɔni ka wele o y'a dan ye dɛ i b'a ye n'i bɛ yen nɔ walayi président non Mali président ka 31 ka di dɛ a b'a f'u ye k'u ka ne invité ɲinɛ walayi c'est-à-dire olu bɛɛ non président ba surtout ATT yɛrɛ ATT tun bɛ Peter ni bugu a couleur mɔ i ka su bɛ sin ka jɛ i la ten i bɛ t'i da ka sunɔgɔ et puis 0 heure pile 0 heure 0 a bɛ se ka pop mais o bɛ ka kɛ an ka suna y'an bali n'an ka suna ko 31 man ɲi mais an ka suna ye pikiri daga an ka suna ye sɔrɔmu daga ka alikɔli daga alikɔli bɛ su ji la
ka almami furakɛ suna almami dɔgɔtɔrɔ mangɛnɛ farikalayalen don température tara pali b'i la typhoïde b'i la jeli sɛgɛsɛgɛra ni nansaraw ka ordinateur n'u ka microscope ye a ye jeli lajɛ pali ni fɛn ye ni tilala ka da o la mɔgɔ dɔ ka gindo fɔ ka gindo ɲɛɲini k'a f'i ye ko ni bana b'i la i dar'o la fɛnɛ musirikuya da an sunamɔgɔ ba an n'an bɔnbɔn si alhamdulillah i fɛ k'an furakɛ biiznillah dɔgɔtɔrɔ an kɔni dɔgɔtɔrɔ an tɛ pikiri kɛ dɔgɔtɔrɔ ka kuma pikiri kɛ ma dɛ infirmiers ni jumɛn a tɔgɔ medical assistant olu de bɛ pikiri kɛ alimami il faut ni yafara ne ma dɛ la ne yɛrɛ bɛ ka maloya o ayi furakɛli tɛ an denmuso f'i ka duloki kɔrɔta dɔɔnin ka kurusi fɛn dɔɔnin ayiwa o de problème t'a la i bɛ hakɛ to dɛ alimami n bɛna alcool kɛ k'a fɛ a ka sɔrɔ k'a turu a la masha Allah bismillah la ilaha illallah muhammadu rasulullah. O bɛ daga e pikiri bɛ daga e bɛ la ilaha illallah fɔ a kɔrɔ n'i ye pikiri dilan o ye la ilaha illallah fɔ a dilantɔ de biiznillahi n'i ye sɔrɔmu dilan o sɛbɛnnen t'a kan a tɛ sɔrɔmu si kan ko n'i y'a fura k'i la k'a b'i kɛnɛya biiznillahi ala yɛrɛ tɔgɔ t'a kan y a pas God y a pas Dieu y a pas Allah y a pas Ngala sɔrɔmu kan walima pikiri kan walima furakisɛ dɔ kan ni ala sɔnna ma taa kan e sɔnna ka taa kafiru ka taa fara olu kan k'u ka sɔrɔ ala i y'an lamaloya alimamu man ka se dɔgɔtɔrɔso la sa an kan k'an taw fɔ ala k'an kɛnɛya an ka sɔrɔ ala ka